Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Jade Empire. Jestem Julius Wandelf, jak zwykle będę waszym gospodarzem. W poprzednim odcinku wylądowaliśmy dosyć twardo naszym latawcem niedaleko wioski lądowisko Tiena w jakichś dziwnych ruinach. Razem roztropnym Zu i Gwiazdą Zaranną musimy dostać się teraz do miasteczka lądowisko Tiena. I ja zdecydowałem, że wezmę Gwiazdę Zaranną, dlatego że jej zdolność wsparcia regeneruje nam Chi. Ale jak już mówiłem, Chi jest konieczne w regeneracji zdrowia. Tak więc idziemy dalej. Do you feel that? Something is here. Something that hates the living. Tak, i to są duchy i my musimy ich teraz... Ła. Oż ty... Musimy ich pokonać tygrysim stylem. Żaden inny styl, za wyjątkiem magicznego, tych duchów nie pokona. You fell from the sky, but despite the maddened spirits here, you will benefit. A spirit monk was here long ago, fleeing the destruction that orphaned you. He carried a piece of your amulet. It was separated, broken apart, so your enemies could not find it easily. You have the first piece. It trains your abilities now. The second piece fell here with its minder, hidden until waters receded. A guardian protects it, waiting to test and serve you. The third piece awaits discovery in a distant lair. These three pieces are physical, but there is one more. It cannot be found, only earned. This final piece is all that will save you in the end. Are you all right? You fell over after the fight. There was something here, but I couldn't see it clearly. Zjawa. Ta sama istota, którą widziałem w jaskini dusz w szkole. You saw a vision? Strange that I could not make it out. Strong spirits are usually quite clear to me. Please tell me if you have any more. We shouldn't stay here. It isn't safe. There's so much pain and suffering in this place that I can barely think. What did Zeus say again? A clearing near Tien's Landing across the bridge in south? It sounds simple enough. Lead the way and I'll follow. Za walkę z tymi duchami zdobyliśmy doświadczenie. Tu gdzieś w okolicach, z tego co pamiętam. Pamiętam, że było tu do znalezienia skrzynki albo kości. No w każdym razie coś, z czego można było zabrać dodatkowe zasoby. Nie, Gwiazda Zaranna jest dobra. Tabem można zmieniać też oczywiście, znaczy tabem domyślnie rzecz jasna. Możemy zmieniać sobie cele, na które nasza postać jest skoncentrowana. No to jest ewidentnie jeszcze konsolowy przeżytek, nie? Dobra. Tutaj w tą stronę coś było? Nic takiego nie widzę. No nic, dobra. Idziemy dalej.
nagrobek. Ła! No i tu macie przykład tego, kurde, jak niebezpieczni są postacie czarujące. Dwóch takich, kurde, ci weźmie ten. Dwóch takich ci wjedzie w... z kombosami, jest się na stunlocku cały czas. Ginże. O, zrobiliśmy też kulkę z chi. Te kulki można, jak już mówiłem wcześniej, harmonicznymi kombinacjami generować samemu, odpowiednią harmoniczną kombinację używając. Niemniej, jak już mówiłem wcześniej, ja się tego nigdy nie ogarnąłem, jak to trzeba robić dokładnie, więc no... To tu dużo będę mówił. Patrzę, nie ma nic chyba, żadnych tych. Trzeba być... O, jest kapliczka. Dobrze się zregenerujemy. Dobra. O, i tu są kości. Klejnot mnicha ze skazą. Czyli zdaje się plus 2 do chi, tak? Plus 1 do ducha. No, czyli tam plus chyba 10 do chi. Ja te klejnoty będę niektóre sprzedawał, te mniejsze. Na razie mam tylko 3 miejsca w tym medalionie całym. Zamknięte przejście. W medalionie całym mam tylko 3 miejsca, więc w związku z powyższym, no nie będziemy w stanie wszystkich klejnotów użyć. Dobra, chodźmy na ten most może. To jest most? No, coś w rodzaju mostu. Okej, tu są cwaniaki. Ja, z tym nożem to ty, gościu, uważaj do mnie, co? Ła! O, widzicie, no kurde. Trzeba uważać. Teraz wyobraźcie sobie walkę w tej grze na poziomie... To jest chyba arcymistrz czy coś takiego. W każdym razie wyższym niż mistrz. Niech cię cholera... Zginąłbyś wreszcie! Jakieś wrażenie, że skaczący tygrys jest potężniejszy od tej lachy. Dobra, ale się udało. Tu chyba gdzieś będzie kapliczka skupienia, więc spokojnie. O, beczka. Beczce co? Do wojownika ze skazą, czyli do zdrowia plus 1. Znaczy do... Boże, do... No. Do ciała. A kto? Stop where you are. Death's hand should know better than to send his minions out alone. It is clear that you are one of his hirelings, or perhaps one of Gao the Greater's marauding pirates. You will pay for the crimes you have committed. Nie służy ręce śmierci. Don't waste your last breath on lies. I didn't get there in time to help anyone, but I saw you lead the massacre in Two Rivers. Clearly you were involved.
Death's hand went too far in ordering its destruction, and Gao the Greater sought to profit from it. My retribution will end with them, but it will begin with you. No ty chyba, siostro, kurde... Ła! Dobra jest! The way you move seems odd. A flaw I cannot see, perhaps? But you are better than I expected. You might even beat me, if I allowed such insolence. You are too skilled to be just a hireling. Death's Hand would view such ability outside his assassins as dangerous, and Gao the Greater prefers his servants docile. Nie jestem w zmowie ani z Gao, ani z zabójcą Lotosu. So it would appear. You lack their branding. But if you are not one of them, who are you? A monk? A mercenary? A bandit? You chase a great evil, larger than you realize. Leave and you may survive. Others have tried to face Death's Hand, but were destroyed, as Two Rivers was. Dlatego właśnie muszę ich z nimi walczyć, aby pomścić zmarłych. Your honor sends you toward peril, but you do not flinch from it. A trait of fools, and perhaps the occasional hero. I also seek answers from Death's Hand and his minions. If you truly oppose him, you will need to find your way to the Imperial City. Of course, only the Lotus Assassins can come and go as they please, thanks to Gao. Travel routes by land and water are blocked, but they use wind maps and flyers to further their goals here and in the surrounding forest. Perhaps, if you are capable, we will meet again. I wish you good luck, but you will need far more than that to survive. Farewell. No spoko. Kim była tajemnicza osoba, nie wiadomo. Cholera wie, jak to się mówi. Sprawdzam jeszcze tutaj, chyba raczej nie było niczego takiego, co można by wykorzystać. O, jest. You should get going to Tian's Landing. Zeus said it was... A, dobra. Dobra. No tak czy siak mamy ciekawy zwrot akcji. Pojawiła się tajemnicza osoba. I mamy kamień z wizerunkiem ryby lub coś, co rybę przypomina. Ale zanim tam pójdziemy, to chyba w tą stronę słyszę kapliczkę skupienia, kim oni są. This area is off limits. Intruders will be executed. Kim jesteś? I am a soldier of the Imperial Army, sent by Death's Hand to destroy anyone foolish enough to enter this place. Unfortunately, this includes you. Kill the peasant. Come on. Leaping Tiger! This is your down! Synek! Wiesz, z kim zadarłeś? Wait, stop! I'm not your enemy. I swear by my ancestors, I'm not your enemy. I'm not even a soldier. Nosisz mundur armii cesarskiej. Even though I wear this uniform, I'm no soldier. My name is Czerni. I'm just a simple peasant from the town of One Stone. These soldiers passed through my village a few weeks ago. One of them angered the Lotus assassin who was in charge, and the assassin killed him. As I was coming back in from the fields, they grabbed me to fill his place. They put this uniform on me, bloodstains and all, and told me I was in the army. Jeśli chcesz przeżyć, odpowiesz na moje pytania. I will do my best, but I don't know anything.
The Lotus assassins just told us to guard the gate while they searched the ruins. That's all, I swear. Powiedz mi coś o zabójcach Lotosu. They are evil, pure evil. They forced me to serve them. They would have killed me if I disobeyed. I had no choice but to guard this door while they searched the ruins. Czego tam szukają? I don't know. I was here on the far side of the gate, and the gate itself is locked. Only the Lotus assassins themselves are allowed into the ruins. Wiesz coś o tych ruinach? No, nothing. Only that the gate leading into them was locked. The Lotus assassins had to get a key from Shang, the imperial minister in Tian's Landing. But I think the ruins are haunted. I hear strange sounds coming from beyond the gates. But even the threat of ghosts can't keep the assassins from their search. Odejdź stąd i nigdy tu nie wracaj. Of course, Great One. I will return to my village and lead an upright life of farming and praying. Thank you for sparing me. Thank you. You showed great compassion to that poor man. I am glad to see you can be merciful as well as strong. No ba. Jestem zajebisty. Dobra, no to już mówiłem, tak, no będziemy grali dobrą postacią. Wow. Jedwabne struny. Śliski klejnot. Za cholerę nie pamiętam, do czego były te jedwabne struny potrzebne. Śliski klejnot. Skupienie plus 10%. Minus 10% przy unikaniu pułapek. Nie opłaca się. Dobra. Aha. No tu jest ta brama, nie? There is something dangerous beyond these gates. The spirits here are troubled. Brama ruin. Do otwarcia tych drzwi będziesz potrzebował klucza. Czyli de facto musimy ogarnąć sobie klucz. To jest jeszcze beczka. A w beczce srebro. Czyli pieniądze. Pieniądze będą nam potrzebne. Kozy. Ah, you found your way. Good. I decided there wasn't much point in staying with the flyer. It's not going to get much worse, in my opinion. Here, I salvaged this gem out of some sort of power source. I imagine you will have some use for it. Now that we're here, we should see if anyone knows anything about flyers. Maybe whoever is in charge of the town can help us get underway again. I will stay here at this new camp unless you need me. It seems like a good enough place to base ourselves out of. Dobry los. Nie pamiętam, co to był za kamień. On chyba... intuicja plus 5, umysł plus 1, duch plus 1. Co można wykorzystać? Ale nie widzę, żeby to było jakoś specjalnie... Znaczy... Nie widzę, żeby to dało się czymkolwiek zastąpić. Chociaż to zastraszenie można i... w ten sposób, jak nasze umiejętności się wydają. Znaczy wyglądają, umiejętności wydają. Zastraszenie jest bardzo... Nie, dobra, to w takim razie ja to zastraszenie to ja... jednak mimo wszystko łagodną perswazję wezmę.
Jeszcze czekaj. Umysł +1, tak? A tu mam... A, no to dobra, no to bierzemy w ten sposób. O, proszę bardzo. Też trzeba umieć patrzeć na to, co dają nam te klejnoty, tak? I no, balansować, zwłaszcza na początku nimi, bo to one zawsze mają te same bonusy często, a często też mają, oprócz tych bonusów podstawowych mają też jakieś inne, na przykład, nie wiem, no tutaj na przykład, nie do umiejętności perswazji, nie? Więc też trzeba jakby zwracać na to uwagę. Okej, tutaj mamy coś na kształt obozu. I can't believe Two Rivers is gone. It was home. The people there were the only family I've known. And now, they're all gone. I understand, Dawnstar, but the path you are on may lead to even darker places. You must prepare yourself. I don't want to think like that. We will set things right. We have to. Ona ma rację, Zu. Zabijając kolejne osoby nie przywrócimy naszych przyjaciół do życia. Returning your friends was never an option, but there are a great many more things that you can lose. Ale tu mam coś w rodzaju takiego obozu, gdzie się zbierają nasi towarzysze. Jeżeli akurat nie są z nami na akcji, to możemy z nimi porozmawiać, wymienić myśli odnośnie aktualnej sytuacji. I jak się zbierze większa grupka, to ja to pokażę w znacznej części, jak to wygląda. Na razie mamy tylko Gwiazdy Zaranne i Zu. Więc no tutaj będziemy musieli trochę też... Boże... No, powiększa grupka, to będzie bardziej widoczne, o co tutaj chodzi. Generalnie to jest coś jak, nie wiem... Ktoś, kto grał z was w Kotora 1 czy 2, to kojarzy statek Ebon Hawk, nie? Mroczny Jastrząb, który to właśnie działał w podobny sposób jako taka nasza baza wypadowa. Dobra. To w takim razie, zanim będziemy kontynuować, dajcie mi chwilkę. Dobra, jestem z powrotem, kontynuujemy, chociaż to właściwie będzie powoli końcówkę naszego odcinka, ale jeszcze parę rzeczy uda nam się w nim zrobić, mam nadzieję. Nara earfonia wonu kanawa ofa ear kanawa wonu. Znowu to fan, czyli starsza mowa. Mother and I are getting out of this town. If you have any sense, you'll do the same. Akwak wo so sonia sonok fonia sisa ear nawakok. Kim jesteś? Uksair wak ununikiro. Nana wo nafak suno. It's sure to be more exciting than this dead place. Koni okyo kawa ear wo kawa ear. Watita osia kwanif nipawier. Pier uksair sinini sisair rusta atapafawer sumpuno ko suir toerok. Nie odchodź, może uda mi się ocalić miasteczko. Ukier neko sise sair wosair nifuir. Sisair ifok woso no koso air ya. Sair kanoa faranuir. Uyoir apafawair sisi tu tok. Woir wak finir sier. Sądzisz, że będzie lepiej, jeśli opuścicie miasto? Wo tawa yer kupir kawir nakawir ipduki. Those pirates must be Gao the Greater's men. We know that he has holdings near here, and he has flyers. Pier uksair sinini sisair rusta atapafawair sumpuno ko suir toerok.
Si sayer ifo woso no koso ayeria. Sayer kanoa fwaranuer. Czemu wielka tama się otworzyła? Pawoyer estier wo sayer ifa sayer wa kawi sheer. Skoro tama jest otwarta, czemu poziom wody jest taki niski? Wo tawa yer kupier kawier nakawier ipduki. No tak. Wo nipier uksayer si sini ni sayer husta. Wo ifuer uksunuk no kawayer. Możesz mi powiedzieć coś więcej o piratach? Ukier nekwo si se sayer wo sayer ni fuyer. No ni wo sayer tar wo wir ignisaro kunkna. Gdzie jest ojciec Fujao? No ni wo sayer tar wo wir ignisaro kunkna. Uyo wir apafawa yer sisi tu tok. Wo yer wak finir sier. Nie będę was zatrzymywać. Koni okyo yer kawa yer wo kawa yer watita osia kwanif nipawier. Dostaliśmy pierwszą wskazówkę, do kogo mamy się udać. No dobra. Chodźmy dalej. Od tego budynku. Out of our way, woman. In this town, we don't step aside for you. You step aside for us. The peasants of this village may cower before you, but I do not. If you are smart, you will apologize for your behavior and walk away. Don't tell me what to do. You think I won't hit a woman? You have to learn your place. This whole town has to learn its place. What are you looking at? This doesn't concern you. Zostaw ją, bo będziesz miał ze mną do czynienia. Time to teach you all a lesson. Synek. Leaping tiger. Jesteś pewien? O kurde, dobra, oni są potężni, cholera! Dobra. Dobra, jeden pokonany. Z tą dzidą trzeba pokonać, bo oni są najgorsi. Kolejny z dzidą, no, super. I was back at the camp when I heard the sounds of battle. I got here as fast as I could, though obviously I arrived too... Hui, what are you doing here? It's been a long time, Zhu. I haven't seen you since that night. I did as you asked. The child is safe. I made sure of that. I know. After we spoke, I followed you. I wanted to be sure she was given a good home. You did well, Hui. Wy się znacie? Hui and I knew each other long ago. She was a soldier and I needed her help. There was a child, an orphan. I knew Hui could find a good home for her. Kim było to dziecko? She was just a girl. Her parents were dead. I couldn't look after her, and I knew Hui by reputation.
I knew she would find a good home for her. Gdzie teraz jest to dziecko? She's safe. That's all you need to know. She doesn't concern you. Besides, we don't have time to worry about something that happened almost 20 years ago. Yes, those are old worries. Thank you for your actions today. Even if these men were no real threat, just simple sailors frustrated at the shallow river that holds them here. There are pirates in the area, and they pose a far greater danger. You will likely encounter them, especially if you are the one I am waiting for. As Sagacious Sue mentioned, my name is Hui. Tell me, young man, what is your master's name? Uczyłem się u mistrza Lee z 2 rzek. Będziemy powściągliwi. I have waited here many years for the arrival of one special fighter. Your master, Sun Li, bid me to wait until you, his protege, came seeking information. No, ona jednak wszystko to So it's true. gadała. Master Lee really is the Emperor's brother. I wish I had known. He is gone, isn't he? Taken by the Lotus assassins just as he thought. He knew they were always searching. They are right to fear him and his legacy. The glorious strategist was certain the path to the Imperial City would bring you here. He was also very specific about how I present my information to you. You must be ready. Mistrz Lee powiedział mi, kim jest, ponieważ jestem jego uczniem. Skąd ty to wiesz? I served under Sun Li and was one of a few soldiers he trusted enough to contact after Dirge fell. Li knew the events there would have great consequences. He told me of the weeks-long siege and how spirit monks were slaughtered so his brother could take their temple. It was madness. The Emperor killed the water dragon itself. The Water Dragon. The shepherd of the dead, a goddess of rebirth. To try and steal her power, to even think it could be attempted. Has any mortal ever shown such arrogance? Taka zbrodnia przeciw porządkowi nie mogła przejść niezauważona. There are many beings that exist beyond our experience. The heavens are governed by a celestial bureaucracy. Each facet of existence is managed by a specialized attendant. Most appear to have little influence, but some, like the Water Dragon, have a portfolio that grants exceptional status. She was said to have governance over the Great Wheel. She was not a maker, but all life that ended passed her gaze before returning to the Earth in another form. Sun Hai sought rebirth for his empire at the cost of the natural order. Her body was taken to the palace as a grim trophy of the power that ended the long drought. All the while, the people hailed the Emperor as a hero, ignorant of the price. Cesarz zniszczył mój lud, by przyjąć moc wodnej smoczycy? Even a god is not invincible. They have their place and it can be challenged. Sun Li could not stop the slaughter of the spirit monks. He fled the battle with you in his arms. Most believe Sun Li fell at Dirge, a lie spread by the Emperor. A handful of us knew that he lived, and we also learned the terrible price of his rebellion. Li's wife was with child, his daughter born in the Imperial Palace while he was at Dirge. He never saw her. Within weeks of the siege, the Emperor had Li's family executed. Executed. Murdered. The Lotus assassins were to cut them down. A mother and newborn child. I have no doubt that order came from Death's Hand himself. Nic dziwnego, że mistrz Lee nienawidzi cesarza. He probably didn't think his family would be harmed, but even had he known, he might still have saved you. Li knows you have a destiny to fulfill. You're the last of your kind. The natural order has been disrupted. There is much to say, but first I was instructed to impart some very specific knowledge. Your master was very clear. You can trust we, so I don't think there's any reason for me to stick around. I'll be back at the camp if you need me.
Zhu is an honorable man. Not a good man, perhaps, but an honorable one. Now to your training. A brief description will reinforce in your mind the style you saw me use. Jestem zawsze gotów na naukę. Certain lessons had to be withheld until you were ready for the attention they will bring. Sun Li taught me so that I would teach you. I must train you in Spirit Thief. Magic and weapons tire you. Draw on them too much and you could be left defenseless. Spirit Thief restores your chi, prolonging your ability to fight or ignore wounds. It is especially useful when enemies are immune to basic martial attacks, when you must use magic or weapons. It can even immobilize a foe, allowing time to recover even more. This short lesson should be enough for now. Come speak with me in the tea house. We will talk of your master and more. I otrzymujemy właśnie styl złodzieja ducha. Jest to jedna z podstawowych umiejętności, jakie będziemy wykorzystywać. To było to. I rozwijać przede wszystkim. Ponieważ na początku złodziej ducha będzie bardzo wolno działał. Bo nim można zarówno uderzać, jak i rzucać taki pocisk przeciwnika, który go unieruchomi, będzie można wysłać ducha z niego. Ale no zresztą zobaczycie, pokażę wam go za chwilę, no za jakiś czas. This tea house must be popular. It seems like quite a prominent structure. Dobra, do herbaciarni może pójdziemy sobie w następnym odcinku. Tak, zrobimy już Wandelf, to było Jade Empire do następnego odcinka. Na razie, cześć.